The zebra finches are two species of estrildid finch in the genus Taeniopygia found in Australia and Indonesia. They are seed eaters that travel in large flocks. Previously, both species were classified as a single species, the zebra finch, T. guttata. However, they were split by the IUCN Red List and BirdLife International in 2016. The International Ornithological Congress followed suit in 2022 based on studies noting differences in plumage, mtDNA divergence, and assortative mating between both species in captivity. The zebra finch was first captured in 1801 during Nicolas Baudin's expedition to Australia. The Indonesian species was described in 1817 by Louis Jean Pierre Vieillot in his Nouveau Dictionnaire de Histoire Naturelle, where he gave it the scientific name Fringilla guttata. The Australian species was then described in 1837 by John Gould as Amadina castanotis. Its current genus, Taeniopygia, was described in 1862 by Ludwig Reichenbach. It is placed in the tribe Poephilini, along with the genus Poephila, which it was previously included in. The split between Taeniopygia and Poephila is justified by a 1987 study using protein electrophoresis and chromosomal banding. The zebra finches likely evolved in Australia, with either northern or southeastern Australia postulated as two places where the genus arose. The present-day distribution of the species T. guttata is likely due to a Pleistocene glaciation event where the sea level dropped between about 100 and 150 meters, 330 and 490 feet, putting the coasts of Timor and Australia closer. This allowed T. castanotis swept out to sea by cyclones to see mountains near the west coast of Timor, which prompted them to make landfall on the island. The morphological differences between the species include differences in size. T. guttata is smaller than T. castanotis. In addition, the T. guttata males do not have the fine barring found on the throat and upper breast and have smaller breastbands. Although the Sunda zebrafinch was described first, the Australian zebrafinch is the far more famous member of the genus, due to its status as a popular pet as well as a model organism for the wider study of birds. Zebrafinches are more social than many migratory birds, generally traveling in small bands and sometimes gathering in larger groups. They are one of the bird species that is able to learn new vocalizations and have become a dominant model species in the study of vocal learning. There is evidence that some aspects of this are culturally transmitted and that the songs of geographically distant populations can change over time, resulting in new dialects. Research also shows that zebra finches hear and respond to variations in birdsong that are not apparent to human listeners. Female zebra finches show a preference for mates with a dialect similar to the one of their adolescent peers. Researchers are exploring analogies between human language and birdsong. Los pinzones cebra son dos especies de pinzones estrildidos del género Taeniopygia que se encuentran en Australia e Indonesia. Son comedores de semillas que viajan en grandes bandadas. Anteriormente, ambas especies se clasificaron como una sola especie, el pinzón cebra, T. guttata. Sin embargo, fueron divididos por la lista roja de la IUCN y BirdLife International en 2016. El Congreso Ornitológico Internacional hizo lo mismo en 2022 basándose en estudios que observaron diferencias en el plumaje, la divergencia del ADN MT y el apareamiento selectivo entre ambas especies en cautiverio. El pinzón cebra fue capturado por primera vez en 1801 durante la expedición de Nicolas Baudin a Australia. La especie indonesia fue descrita en 1817 por Louis Jean Pierre Vieillot en su Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle, donde le dio el nombre científico Fringilla guttata.
La especie australiana fue descrita en 1837 por John Gould como Amadina castanotis. Su género actual, Taeniopygia, fue descrito en 1862 por Ludwig Reichenbach. Se ubica en la tribu Poephilini, junto con el género Poephila, en el que se incluyó anteriormente. La división entre Taeniopygia y Poephila se justifica por un estudio de 1987 que usa electrophoresis de proteínas y bandas cromosómicas. Los pinzones cebra probablemente evolucionaron en Australia. Y se postula que el norte o el sureste de Australia son dos lugares donde surgió el género. La distribución actual de la especie T. guttata probablemente se deba a una glaciación del Pleistoceno en la que el nivel del mar descendió entre unos 100 y 150 metros, 330 y 490 pies, acercando las costas de Timor y Australia. Esto permitió que los ciclones arrastraran a T. castanotis hacia el mar para ver montañas cerca de la costa oeste de Timor, lo que los llevó a tocar tierra en la isla. Las diferencias morfológicas entre las especies incluyen diferencias de tamaño. T. guttata es más pequeña que T. castanotis. Además, los machos de T. guttata no tienen las finas barras que se encuentran en la garganta y la parte superior del pecho y tienen bandas de pecho más pequeñas. Aunque el pinzón cebra de Sunda se describió primero. El pinzón cebra australiano es el miembro mucho más famoso del género, debido a su condición de mascota popular y de organismo modelo para el estudio más amplio de las aves. Los pinzones cebra son más sociales que muchas aves migratorias. Generalmente viajan en pequeñas bandas y, a veces, se reúnen en grupos más grandes. Son una de las especies de aves que pueden aprender nuevas vocalizaciones y se han convertido en una especie modelo dominante en el estudio del aprendizaje vocal. Hay evidencia de que algunos aspectos de esto se transmiten culturalmente y que las canciones de poblaciones geográficamente distantes pueden cambiar con el tiempo, dando como resultado nuevos dialectos. La investigación también muestra que los pinzones cebra escuchan y responden a variaciones en el canto de los pájaros que no son evidentes para los oyentes humanos. Los pinzones cebra hembras muestran preferencia por compañeros con un dialecto similar al de sus compañeros adolescentes. Los investigadores están explorando analogías entre el lenguaje humano y el canto de los pájaros. The zebra finches are two species of estrildid finch in the genus Taeniopygia found in Australia and Indonesia. They are seed eaters that travel in large flocks. Previously, both species were classified as a single species, the zebra finch, T. guttata. However, they were split by the IUCN Red List and BirdLife International in 2016. The International Ornithological Congress followed suit in 2022 based on studies noting differences in plumage, mtDNA divergence, and assortative mating between both species in captivity. The zebra finch was first captured in 1801 during Nicolas Baudin's expedition to Australia.